आज वीडियो रे तुम मानकर अष्टम श्रेणी साहित्य बही पाठ 2 विहंग विप्लव ए चैप्टर टी प्रश्न उत्तर गुडी का आलोचना करिबा। देखो पाठ्य अंतर्गत मो बुझिबारे क निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। तो उपयुक्त ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। 1 नंबर मा हळदी बसंत मुंडरे काहे की चिंता माडी पडुची। तो माँ हलदी बसंत मुंडरे काहे की चिंता माडी पडुथिला। तार ऑप्शन गुडी को देछि करे बसंत ऋतु अल्प किछि दिन मध्यरे चली जीवो, खरे बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल डे हैरान करुथिबारु, घरे माँ हलदी बसंत बसा तयारी करि पारु नथिबारु, घरे मिठा पाचिला कोली गछ मानकरु सरी सरी आसु नथिबारु। तो पिला माने एहार सठिक उत्तर हे जीवो ऑप्शन ग माँ हलदी बसंत बसा तयारी करि पारु न थिबारु। एभली स्टार चिन्ह देव। तापरे 2 नंबर बुढ़ा मांकड़ काहा बसार छाई माड़े नाही। ऑप्शन गुडी को करे डामरा काउर, खरे सागुणर, गंगेईर, घरे कजलपातिर। तो 2 नंबर ठीक उत्तर हे जो डामरा काउ। काहे ना डामरा काउर डर रे बुढ़ा मांकड़ ता बसार छाई माड़े नाही। बुझियला। 3 नंबर निम्नलिखित चढ़ई मानक मध्यरे केउ चढ़ई गायक जातिर। ऑप्शन गुडी को करे कुआ, खरे मयूर, गरे हलदी बसंत, घरे बग। तो 3 नंबर की गायक जातिर ना मयूर है। 4 नंबर पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मानक द्वारा बंची छी। तो एक कथा किए कहिछि। ऑप्शन गुडी को करे मयूर, खरे बग, गरे बुलबुल, घरे काउ। तो कथा किए कहिछि पिला माने ना ऑप्शन एठी घ हे जिवो। किए कहिछि ना काउ कहिछि। बुझला। तापरे 5 नंबर समग्र वसुधा हमर जन्मभूमि, आमे काहा को पर बोली भाबु नाहु। पठित गल्प रे एकदा किए काहा को कहिछि। तो 5 नंबर ऑप्शन गुडी को करे हलदी बसंत, खरे कोइली, घरे गेंडालिया, घरे कजलपाती। तो यार सठिक उत्तर हे जे पिला माने हलदी बसंत। एक कथा कहिछि जे को कथा कहिछि ना समग्र वसुधा हमर जन्मभूमि, आमे काहा को पर बोली भाबु नाहु। तापरे 6 नंबर चढ़ई मानक मध्यरे केउ चढ़ई भलो लोकी करी कली कजिया मेंटाई दिए। ऑप्शन गुडी को करे हलदी बसंत, खरे मयूर, घरे कजलपाती, घरे शंखचिल। तो यार सठिक उत्तर पिला माने कजलपाती हैला। तापरे 7 नंबर हलदी बसंत पाई राजांक दरबार रे किए वकिलाती करुथिला। ऑप्शन गुडी को करे काउ, खरे कजलपाती, घरे काकतुआ, घरे घरचटिया। तो यार सठिक उत्तर पिला माने के हिजो ना काउ। ओके बुझि पाला। तापरे 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न अछि प्रथमे राजांकर केउ राय सुनी चढ़ई माने आनंद रे बोबे उठिले। ऑप्शन गुडी को करे हलदी बसंत को आउथर बसा तयारी करबा को निर्देश देबो, खरे बुढ़ा मांकड़ को हलदी बसंतर बसा तयारी करबा को निर्देश देबा, घरे दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिया जिवो, घरे बुढ़ा मांकड़ को बण रे केही कथा कहिबे नाही। तो सठिक उत्तर पिला माने दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिया जिवो। ए कथा सुनी सब चढ़ई माने आनंद रे कोन हेतिले बोबे उठितिले। 9 नंबर राजा निजर राय बदलाई देबार कारण कोन। ऑप्शन गुडी को करे मंत्री सुगालर परामर्श जोगु, खरे बुढ़ा मांकड़ कोई कोई होई कांदी पकाइबा जोगु, घरे चढ़ई कूल को दुर्बल बोली भाबिबा जोगु। 6 तापरे घरे लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु। तो पिला माने यार सठिक उत्तर हे कोन ऑप्शन घ लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु। काहे गोटे बड्ड पाचिला पणस नेकिनी कोन करथिला बुढ़ा मांकड़ राजा को पछरे रखि देथिला। तापरे 10 नंबर केउथि पई चढ़ई माने आहुरी रागी जाई राजा मंत्री और राज कर्मचारी मानन को खुंपीबा को लागिले। तो ऑप्शन गुडी को करे लांच खाई राजा न्याय प्रदान करबा हेतु, खरे पक्षी बाहिनी राजा को बनर शासक रूपे मानि नथिबारु, घरे राजा सहित श्रृगाल महामंत्री पाचिला पणस को खाउथिबार देखि, घरे बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराजा को पणस कोसा खुआउथिबार देखि। तो 10 नंबर यार सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन घ हैला। बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराजा को पणस कोसा खुआउथिबार देखि बहुत रागी गले के माने ना चढ़ई माने। तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तो
तुमे कौन करिवे ना उत्तर गुड़िक दଳରେ आलोचना करी ठीक भाବରେ उत्तर निर्णय करिवो। तो पिला माने एटा तुम पई तुम माने कौन करिवे ना उत्तर गुड़िक करिकि आनला परे तुम क्लास रे तुम सांग मानक मध्यरे उत्तर गुड़िक कौन करिवे आलोचना करिवे के कोन करिछि हला एगुड़िक सब तापरे बही पड़ी कि ठीक उत्तर सब निर्णय करिवो। तापरे देखो मिलीमिशी जोड़िबा पठित पाठरू निम्नरे केते गुडी वाक्य दिया जायछि प्रत्येक वाक्य पई दुईटी लेखाए अर्थसूचक वाक्य दिया जायछि तुमे तुम दलर सांग मानक सहित आलोचना करी सबठार उपयुक्त अर्थ प्रकाश करुथिबा वाक्य सहित रेखा चिन्ह द्वारा संयोग कर। देखो पिला माने एठी वाक्य देइछि एवं डाहण पटरे देइछि कोन अर्थ तो वाक्य गुडिकर अर्थ देइछि। एक नंबर देखो जेते काकुति मिनती कहिले भी बा हेले भी बुढ़ा माकड़ ता कथा सुनिबा को नाही। तो एठी देखो दीटा ऑप्शन देइछि करे हळदी बसंतर धीर स्वर जोगु बुढ़ा माकड़ कर्ण को स्पष्ट रूपे सुबु नथिला खरे हळदी बसंत ता बसा न भांगिबा को अनुरोध कले मध्ये बुढ़ा माकड़ ता कथा केबे हेले मानु नथिला। तो एटा ठीक हि जिवो हला। तापरे 2 नंबर सेथि पई तो बुढ़ा माकड़ आम बसार छाई माड़े नाही। तो यार ऑप्शन 2 देइछि करे डामरा काऊ आक्रमण को भय करी बुढ़ा माकड़ काउर बसा पाखक जाए नहीं खरे काऊ बसार छाई देखि बुढ़ा माकड़ सेही छाई को न डेई दूरी करी जाई थाए। तो यार ठीक उत्तर हे जो पिला माने ऑप्शन क हला काउर आक्रमण को भय करी बुढ़ा माकड़ काउर बसा पाखक जाए नाही। 3 नंबर आजिकाली तो तुम मानकर कच्चेबार तो एक कथा किए कहिथिले देखिया हला काहे कहिथिले करे देखो गाड़िया पोखरी पानी सुखी जाउथवार गंगे सहजरे माछ गुडी को पाई आनंदित हेबा करे गाड़िया पोखरी पानी सुखी आसुथिबारु गंगे सहजरे माछ पाई जाउथिबारु एही कथा कहया जायछि। तो पिला माने एहर ठीक उत्तर हे जे ऑप्शन ख हला गाड़िया पोखरी पानी सुखी आसुथिबारु गंगे सहजरे माछ पाई जाउथिबारु एही कथा कहया जायछि। 4 नंबर जोर जार मूलकतार यार ऑप्शन देखो शक्तिशाली ही आधिपत्य विस्तार करिथाय एवं बल प्रयोग करी कार्य हासिल करिथाय। तापरे खरे बल मनुष्य बल प्रयोग करी राज्य सिंहासन रे अधिकारी होई थाए। तो एहर उत्तर पिला माने कोन शक्तिशाली ही आधिपत्य विस्तार करिथाय क हला एटा ठीक। तापरे 5 नंबर कजलपातिर सबु कथा तार ए कानरे पसी से कानरे बाहरी गला। तो यार ऑप्शन दीटा देछि देखो करे मांकड़ चढ़ी तुलना रे बहुत बड़ होइतबार कजलपातिर सब कथा ता कानरे पसी आर कानरे बाहर जाउथला खरे गर्वी अहंकारी बुढ़ा मांकड़ कजलपातिर कोनोसी कथा प्रति ध्यान देला नाही। तो 5 नंबर ठीक उत्तर हे जे ऑप्शन ख हला। तापरे 6 नंबर आग पछ को चाहि विचार न कले विचार एक तरफा होई जिबार आशंका अछि। त कथा के काहू कहतला काहे कि जानिबा करे बुझी विचारी स्थिर मन रे विचार न कले राय भूल होई जिबार संभावना तो एडाई हेबो नै करे विचार कला बेले विचार को टिके आगो को पछ को चाहले मानसिक अवस्था ठीक दे। तो एई कथार एई उत्तर हि जिवो क हला बुझी विचारी स्थिर मन रे विचार न कले राय भूल होई जिबार संभावना को एडाई हेबो नै हला। तो जो काम करिवो बुझी विचारी भलो भाबरे करिवो किंतु एई गल्पटी रे मांकड़ कहिछि महाराज को बुझियला। तापरे आगु बुझिबा वाक्य गुड़िक उपरे आलोचना कर हला आलोचना करिबा कोन वाक्य देछि ता विषय रे आलोचना करिया। पठित गपरु केते गुडी वाक्य निम्न रे दे जायछि से गुडी को मन दे पढिबा एवं ता विषय रे चिंता करी यार अर्थ सरल भाबे निज निज मन रे आलोचना करी लिखिबा हला। तो एहा को तुम सरल अर्थ बोली मध्य भाबी पार। तो सरल अर्थ जेंति लिखा जाय सेही परी वाक्य गुड़िकर अर्थ आमे लिखिबा। तो देखो करे देछि कोन ना किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मोर बसा रखाई देउ नै हला। एक कथा के कहिछि ना हळदी बसंत कहिछि काहू बुढ़ा मांकड़ को। तो यार उत्तर लिखिबो यार उत्तर लिखिबो पिला माने उक्त गद्यांशटी पठित साहित्य बहिर विहंग विप्लव गल्परु आसी अछि। एठारे गाल्पिक महापात्र नीलमणि साहू बुढ़ा मांकड़टी किभଳି भाबरे निज स्वार्थ एवं शक्ति कारण अन्यर क्षति करुछि ताहा वर्णना करिसेंती। बसंत ऋतु पाखे आसलानी तेणु हळदी बसंत निजर बसा आंब डाल रे थर थर करी 3 थर जाक भांगी सारिलानी मात्र 2-3 थर जाक बुढ़ा मांकड़टी से डाल रे डेई ता बसा को भांगी देउछि। हळदी बसंत बुढ़ा मांकड़ को जेते काकुति मिनती करी कहिले मध्य बुढ़ा मांकड़ ता कथा न सुनी
ବାରମ୍ବାର ତା ବସା ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ଯାହାର ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ସେ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର କରିଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଖ, ନାଇଁ ହୋ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିଲାଣି ଆଉ। ଗଡିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ମଣିଷର ଅସୀମ ଲୋଭ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବିନାଶ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମଣିଷମାନେ ଲୋଭୀ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ସମ୍ପଦକୁ ଶେଷ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗାଡିଆ ବା ପୋଖରୀ ଭଳି ଜଳାଶୟରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଯେପରିକି ଗେଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଟେ। ବାସ୍ତବିକ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତାପରେ ଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମେ କାହାକୁ ପର ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମର ନିଜର। ଏହା ଏକ ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଅଛି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଶିଳ୍ପୀ ବା ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ନଥାଏ। ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷକୁ ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ। ବାସ୍ତବିକ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ଭାବି ଚିନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା। ପଠିତ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। କ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା? ଉତ୍ତର, ବଣରେ ଚାଲିଥିବା ଅରାଜକତା, ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅବିଚାରକୁ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଖ, କୁଆମାନେ କିପରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ସବୁ କୁଆ ଏକାଠି ହୋଇ କା କା ରଡି କରି ଏବଂ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ଗ, ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ଉତ୍ତର, ଚାରିଆଡେ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାରର କୋଳି ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନର ସମାହାରରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖି ଗଙ୍ଗେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା। ଘ, ବିଦେଶୀ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବଗ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ବିଦେଶୀ ଚଢେଇ ମାନେ ଅତିଥି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆମ ନିୟମ ମାନିବା ଦରକାର। ଉ, କଜଳପାତିକୁ ଚଢେଇ ମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କଣ? ଉତ୍ତର, କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭଲ ଲୋକି କରି କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଖଟାଇବାକୁ ବି ଭୁଲେ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଡରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକି ମଧ୍ୟ ହାଣି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ ମେଣ୍ଢା, ତ ମେଣ୍ଢା ଏଠି ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ଲେଖିବ ଏମିତି ହେଲା। ଚ, ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ ଓ ହାତୀ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଛ, ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ? ଉତ୍ତର, ରାଜା କାଉର ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଶୁଣି ଚଢେଇ ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ। ଜ, କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ, ବୁଢା ମାଙ୍କଡଟି ବହୁ ଆଗରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ପଣସ, ବଡ ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ରାଜା ଏପରି ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ବିରାଟ ପଣସ ବା ବଡ ପଣସ। ବୁଝିପାରିଲ?
ଝ ଘର ଚଟିଆ ରାଜଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଘର ଚଟିଆ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ରାଜପ୍ରାସାଦର କୋଣ ଆଉ ଅନୁକୋଣରେ ପଶିଯାଇ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା। ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଏହି ଗପରେ କଜଳପାତିର ଚରିତ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିଥିଲା। ତ ଚଢେଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ଏଠାରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଚଢେଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଜାଣିପାରି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଦ୍ରୋହ ବା ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପରୁ ତୁମକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗଳ୍ପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଉତ୍ତର ଏହି ଗପରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଏବଂ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଲଢିଲେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇପାରେ। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ଉତ୍ତର ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଥାନ୍ତ ଯଦି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମୋ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା ତ ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କଣ ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଦୌ ଡରାଇ ନଥାନ୍ତି ବରଂ ଦୂରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଓ ମିଠା ସ୍ୱରକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କିଛି ଦାନା ଓ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ତାର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ହେଲା, ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ତୁମେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କଣ କରିବ ତାର କଣ ତୁମେ କରିଥାନ୍ତ ଯଦି ବସା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତା ପାଇଁ କଣ ତୁମେ ମାନେ କରିପାରିଥାନ୍ତ ତୁମ ମନରୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଭାବିକି ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ। 2 ନମ୍ବର ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଦୁଷ୍ଟ ଗର୍ବି ହୋଇନଥିଲେ କଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବି ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ଚଳିଥାନ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତେ। ଗାଡିଆ ପୋଖରୀର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଳଜୀବ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। 4 ନମ୍ବର ବିଦେଶୀ ମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ଉତ୍ତର ବିଦେଶୀ ମାନେ ଅତିଥି ହେଲେ ମୁଁ ଆମର ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେବି ବା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢେଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ? ଉତ୍ତର ବଗ ଯଦି ପରୋପକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢେଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଛଳନା ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। 6 ନମ୍ବର ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ? ଉତ୍ତର ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତା। ସେ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତା ଯାହା ଫଳରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେ ତାର ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିଥାନ୍ତା ଗଛ ଡାଳରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଉତ୍ତର ଶାସକ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଶାସନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ବଢି ଚାଲିବ। 8 ନମ୍ବର ଘର ଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ କଣ କରିଥାନ୍ତା ଦେଖି ନଥାନ୍ତା ତେବେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଘର ଚଟିଆ ଯଦି ସେହି ଲାଞ୍ଚ ପଲିସି ଦେଖି ନଥାନ୍ତା, ସେହି ପଛରେ ଥିବା ବଡ ପଣସଟାକୁ ଦେଖି ନ ପାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଲାଞ୍ଚ ମନୋଭାବ ବିଷୟରେ ଚଢେଇ ମାନେ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ, ଫଳରେ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ।
नौ नंबर विहंग विप्लव सफल हेबा परे बणमूलकर शासन क्षेत्र रे केउ परिवर्तन आसीथिबो। उत्तर विहंग विप्लव सफल हेबा परे बणमूलकर गणतांत्रिक और न्यायपूर्ण शासन प्रतिष्ठा होइतिबे। स्वेच्छाचारी शासन रो अंत घटी समस्त पक्षी को स्वार्थ रक्षा होइतिबो एवं शासन रे स्वच्छता आसीथिबो। एभଳି भाବରେ ସବୁ ଯାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ, ଯାହାକି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅଭିନୟ କରିବ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଚରିତ୍ର ସବୁ ନବ ବଣମୂଲକର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଚରିତ୍ରର କଣ କରିବ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବାଛି ନେବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ ତୁମେ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଲେଖିବ ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ହେଲା। एकरे देखो हलदी बसंत पाखरे काउ पहुंचीबा परठारु सेमाने जा सब कथावार्ता होइतिले से नाट्य रूप प्रस्तुत करी सांग मानकु नेकी अभिनय करिबा। दुई रे बग हलदी बसंत पाखरे पक्षी मानक सहित केउ सब प्रकार कथोपकथन होइछि ताकु खाता रे लेखिबा एवं तार नाट्य रूप देवा सहित सांग मानकु नेकी अभिनय करिबा। तीन रे भालू राजांगर विचार रे मांकड़ दोषी हेबा एवं परे हलदी बसंत को दोषी बोली राय देबा घटना को नाट्य रूप देबा सहित सांग मानक सहित मिसी अभिनय कर। पिलाने देखो शब्दर ठीक बनान, तो ये शब्द गुड़ी देछि एगुड़िकर ठीक बनान आमे बाछिबा। तो एक नंबर देखो निम्नलिखित शब्द मानक मध्यरु ठीक शब्द रे गोल बुलाई कोन करिवो निर्दिष्ट करिवो। तो एठी कोन करिवो ना गोल बुलेइबो। देखो करे अछि कोन दुरावस्था दुरावस्था ना दुरावस्था। तो यार उच्चारण ता कोडा ठीक हबो ना एई सेकंड ता हबो हला दुरावस्था ई भले भाबरे गोल बुलेइबो। खरे शिरोधार्य, तो शिरोधार्य एटा फास्ट टा हबो हला एटा हबो कोडा एटा। तापरे गरे भर्छना, भर्छना रे केमति स्पेलिंग देखो देछि भर्छना 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 किंतु उपयुक्त कोडा हबो ना सेकंड टा हबो हला। तापरे घ अस्तव्यस्त, अस्तव्यस्त केमति स्पेलिंग देखो कोडा हबो ठीक पिला माने ना फास्ट टा हबो हला। एटा को ठीक करिके गोल बुलेबो एमति हला। तापरे मोरे दुर्दशा, दुर्दशा स्पेलिंग टा केमति पिला माने ना फास्ट टा हला। तापरे दुई नंबर विशेष और विशेषण रो मेल। तो पिला माने विशेष और विशेषण मेल करिबा। विशेष पद और विशेषण पद। तो देखो बूढ़ा मांकड़, एठी मांकड़टी कोन गोटे विशेष पद किंतु जेतेबेले ता पूर्वरु कोन बसी जाउची बूढ़ा, तो या होची गोटे विशेषण पद। तो आमे देखो एठी लिखा है कोन ना ऊपर लिखित जोड़ा पद मानकरे दुईटी लेखाई पद जोड़ी होईचंती। सेथि मध्यरु प्रथम रेखा चिन्हित पद द्वितीय पद को विशेषित करूथिबारु सेही पद को विशेषण पद और पर पद को विशेष्य पद कहा जाए। तो बुझी परिलो। तो देखो एठी कोन हिची ना बूढ़ा मांकड़। तो मांकड़टी होची कोन विशेष्य पद, बूढ़ा हे गेले ता हे जाउची कोन विशेषण। तो विशेष पद कहा जाए। तो देखो पर पद को एटा होची कोन होची ना विशेषण पद और पर पदटी होची विशेष्य पद। तो एही परी केतेक शब्द पठित गपर खोजी संग्रह करिबा एवं सांग साथी मानक सहित लिखे। तो ये दुईटा दे देछि देखो बूढ़ा मांकड़ आ कुनी कुनी थंट। आउ कोन तम विषय वस्तु रे अछि ना लिखि दउछि एठी लांच खिया राजा। तापर आउ कोन अछि ना सह सह कजलपाती। केते केते कजलपाती ना सह सह कजलपाती। बुझि पाइलो। तापर पिला माने कोन अछि कोन थिला ना पाचिला आंब। कोन थिला पाचिला आंब। तापर कोन थिला ना बूढ़ा मांकड़। तो एठी अछि हला। तो ए भली भाबरे प्रश्नोत्तर गुडी करिवो। तो पिला माने एटी बहुत कष्ट रे तुम मानक पई प्रस्तुत करिछि। वीडियो टी पसंद आस्तिले लाइक करिवो, कमेंट करिवो आ सब्सक्राइब करिया पई जमार भूलिबनी। सब्सक्राइब कले मु तुम मानक पई प्रत्येक विषय रो इंग्लिश मैथ साइंस हला साहित्य इत्यादि सब विषय तुम मानक पई प्रश्नोत्तर नै आसीबे हला। तो वीडियो टी को कौन करिवो लाइक करिवो और सब्सक्राइब करिया पई जमार भूलिबनी। आ कमेंट रे मते निश्चित भाबरे जणैबो जे तुमे को स्कूल रे पाठ पढुछ हला। निज निजर स्कूल रो नाम मते कमेंट रे जणैबो हला। आज पई रहउची थैंक यू।